for about education. The first slide will to read by Shahidah. Okay, exercise 1, pair up and practice use words from the box to fill in the blanks and practice the conversation below with your partner. Di sini kita pertanyaan yang diisi dengan jawaban yang tersedia. Ridwan, do you go to university? Alex, yes, I do. Ridwan, what university do you go to? Alex, I go to State University of Jambi. Ridwan, do you like it? Alex, oh yes, I really like it. Ridwan, why do you like it? Alex, because it has great teacher and I find early childhood education major in the university. Ridwan, what are you going to do with the major? Alex, I am going to be a preschool or kindergarten teacher. I also want to have part-time job on campus. Ridwan, sounds interesting. Anything else? Alex, yes, it is not expensive and it is close to my house. It only takes 10 minutes to get to the main campus by motorcycle. Ridwan, pretty good. Well, good luck for your study then. Alex, thanks. Access to the teacher divides the room into 3 corners, agree, somewhat agree, and disagree. Then the teacher makes a statement like education in Indonesia shall be free for all citizens. The student move to the corner that best depict how they feel about the statement. The students in each corner have a few minutes to discuss why they feel this why by using the expression they have learned and then their group present. Maksud di sini tentang pernyataan yang mana kita menentukan pendapat kita dengan memilih setuju, agak setuju atau tidak setuju. Sample of statement. Environment has role in developing child character. Lingkungan memiliki peran dalam mengembangkan karakter anak. Agree, setuju. The government is responsible for making sure that citizens of a country have at least a minimum living wage job. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negaranya memiliki setidaknya upah hidup minimum pekerjaan. Agree, setuju. Next, English lesson should be removed from elementary school. Pelajaran bahasa Inggris harus dihapus dari sekolah dasar. Disagree, tidak setuju. The police must be fair, not discriminating between the poor and the rich. Polisi harus adil, tidak membeda-bedakan si miskin dan si kaya. Agree, setuju.
We don't need to join the defending the country when the country is in danger. Kita tidak perlu ikut bela negara saat negara dalam bahaya. Disagree, tidak setuju. Next, exercise 3. Write numbers to order the sentence correctly and put the sentence into a paragraph. Title, Bambang Feast Day at College. Maksud di sini tentang paragraf yang masih acak dan kita disuruh menyusun kalimat-kalimat agar menjadi satu paragraf. The night before, he chose a white shirt and black pants to wear and laid on a chair. The second, he was happy to see the grand library and laboratory of the college. The third, Bambang was excited about his first day at college. The fourth, Bambang lay still for an hour wondering about the next day. The fifth, after brushing his teeth, he set his alarm for 5 a.m. and climbed into bed. The sixth, he observed that students are free in their movements. There is no restriction of uniform. The seventh, after exploring the college, he felt a new rhythm of life and returned home with a mixed sense of duty and liberty. In his backpack, he placed his notebooks, pens, and highlighter. The ninth, in the morning, Bambang entered the college buildings with new hopes and aspirations. The 10th, he was confused to see students playing indoor and outdoor games and enjoying radio programs during class hours. Look at the picture. Next, look at the pictures and write a short paragraph based on the pictures. Di sini ada gambar teacher is teaching elementary school student, and it looks like the student are listening well. Di sini gambar pertama seorang guru yang mengajar siswa sekolah dasar dan sepertinya para siswa mendengarkan dengan baik. Yang di Chan Keller is giving diplomas and congratulations to student at the graduation ceremony. Seorang rektor yang sedang memberikan ijazah dan ucapan selamat kepada mahasiswa pada saat wisuda. Selanjutnya akan dibacakan sama Jamir. Yeah, the next slide is exercise 4. Match the words mayor in university in column A to the best available answer. Definition in column B. Sini ada perintah, ada kalimat tentang jurusan di universitas yang dimana terletak di kolom A sebelah kiri. Nah itu di sebelah kanannya itu ada penjelasan bagaimana mendefinisikan dari jurusan tersebut yang berada di kolom B. Yang pertama itu ada math atau matematika. Yang pertama itu ada carry out experiments in the lab. Itu melakukan eksperimen di lab.
adalah jurusan dari chemistry atau kimia. To learn about foreign language and Western culture, belajar tentang bahasa asing dan bahasa Inggris, yaitu jurusan English atau jurusan bahasa Inggris. The next, learn numbers, calculating. Aku di penyet ya, ayam penyet ya. Yang itu loh. Kamu tinggal naik ke Learn numbers, calculation, and formula. Belajar tentang hitung-hitungan, rumus, yaitu jurusan math atau matematika. Math. Bukan mat, dibacanya math. The next ada compounding and dispensing medication, including clinical service and providing drug information. Itu ada jurusan farmasi atau farmasi. And 5, the scientific study of human society, its origins, developments, organizations, and institution. Itu tentang perkembangan organisasi, masyarakat, dan institusinya, yaitu jurusan sosiologi. 6, the study of solid earth, the rocks of which it is composed, and the process by which they change. Pelajaran tentang bumi padat dan bebatuannya, serta penyusunan dan proses perubahannya, itu ada jurusan biologi. The next, learn about the past. Itu pelajaran tentang masa lalu atau sejarah, yaitu jurusan history atau sejarah. And the last, an academic study of travel, tourism, and hotel management. Itu ada tourism and hospitality atau perhotelan dan pariwisata. The next, grammar focus. Modal verb, could, atau kata kerja dengan menggunakan could atau bisa. Jadi kata kerja ini adalah sebuah jenis kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah modalitas. Nah, modalitasnya itu menyangkut kemungkinan, probability, skill atau ability atau kemampuan, and requesting atau permintaan. Nah, ini untuk contohnya, my grandfather could run a office. Jadi kakeknya ini dulu bisa dengan lari saja sudah nyampe kantor. Nah, ini menunjukkan firstly specialist ability atau kemampuan yang terlampau. Ability atau ini skill atau kemampuan yang sudah lampau atau yang sudah lalu. B, when I was a young child, I wasn't able to tie my shoes. Ini ketika saya kecil atau masih kecil, saya belum bisa mengikat tali sepatu. Nah, mengikat tali sepatu ini termasuk dalam past ability. Nah, kita bisa kasih contoh juga. When I was a young child, I could swim. Nah, swimnya ini termasuk daripada past ability. Yang kedua ada a possible contingency. Nah, ini adalah menunjukkan untuk perizinan atau permissible. Contohnya itu yang A, you could borrow my laptop. Nah, di sini menerangkan bahwa kamu ini sudah diizinkan untuk meminjam laptop saya, gitu. Telah dikasih perizinan untuk Anda membawa atau meminjam laptop saya. Gitu. Yang B, Cindy could have taken the online course. Jadi Cindy ini mendapat izin kalau Cindy ini bisa, di sini ada could, mengambil
kursus online. The next slide. About expressing possibility, ini menunjukkan sebuah kemungkinan atau bisa jadi pendapat dari kita ini. Contohnya yang A, the child could not have gotten far. Anak kecil itu tidak bisa mungkin pergi terlalu jauh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pendapat kita adalah sebuah kemungkinan yang belum pasti terjadi. And yang B, the entire building could explode. Gedung itu bisa saja terbakar atau meledak. Nah, itu kan menunjukkan sebuah pendapat kita atau kemungkinan yang kita katakan yang bahkan belum pasti 100% itu terjadi. Number 4, about expressing an inclination in a conditional form. Yang keempat ini sebuah kata kerja yang menunjukkan modalitas jenis permintaan atau perintah. Contohnya itu, could you pass the handout? Atau bisakah kamu menyebarkan selebaran itu? Nah, ini ada keterangannya. I am requesting that you pass the handout. Saya meminta kamu untuk menyebarkan selebaran itu. Nah, yang B, could you shut the door? Nah, ini I am requesting that you shut the door. Saya meminta kamu untuk menutup pintu. Atau could you shut the door? Bisakah kamu menutup pintu? Exercise 5. Please indicate the use of could in sentence below. Write PA for past ability, PC for possible contingency, PS for expressing possibility, or EN for inclination in a conditional form. Jadi di bawah ini ada kalimat dan kita suruh menentukan apakah itu termasuk past ability, possible contingency, expressing possibility, atau permintaan atau request. So, number 1, I could swim when I was a child. Yang artinya saya bisa berenang saat saya masih kecil. Nah, yang nomor 1 ini termasuk dalam past ability atau kemampuan yang telah lampau. Maka diisi dengan kata PA. Yang kedua, could you bring my groceries? Bisakah kamu membawakan barang belanjaan saya? Karena ini bersifat meminta atau sebuah perintah, maka termasuk dalam IN atau inclination in a conditional form. 3, you could borrow my vehicle. Kamu bisa meminjam kendaraan saya. Nah, yang ketiga ini termasuk dalam ekspresi possible contingency atau pemberi izin atau perizinan. Yang 4, if you spend your money too much, it could make you broke. Nah, ini pendapat kita bahwa jika kamu menghabiskan uangmu terlalu banyak, kamu bisa mengalami kebangkrutan. Ini sebuah expressing possibility atau menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Maka kita isi dengan PS. And the last, Dulatif could finish 25 math problems in 30 minutes. Dulatif bisa menyelesaikan 25 soal matematika dalam waktu 30 menit. Nah, ini masuknya ke expressing possibility atau pendapat atau kemungkinan yang kita katakan pada dulatif. Maka kita masukkan di PS atau expressing possibility. Possible contingent expressing possibility. Mungkin
yang bisa kami sampaikan tentang education. Segitu saja. Dan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke. Good job from group 4 ya. Okay, maybe question any others? Group 1, second, 3. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ma'am, I want to ask. Yes, your name? My name is Alivia. I'm from one group. I want to ask, what do you think? Aitia. Namanya siapa tadi? Aitia. Aitia. Alivia. Malitia, oke. Noted ya. What do you think? And Please. what do you think? And what's your opinion about this educate in era modern? Thank you. Okay, thank you too. Welcome. Yeah. Come on, please. The best answer? Saya Miss. Ya. My name is Dea Septiani Putri. Kelompok 6. 6. Your name? Dea. Dea. Oke. Ya, Dea Septiani Putri. Ya, group 6 Dea. Come on.